मृगशिरा नक्षत्रे वृषभराशौ जातस्य लक्ष्मीनारायण नामधेयस्य श्रीवत्सगोत्रोद्भवत्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे धनुराशौ जातायाः विद्या निर्वाणा नामधेयवत्याः श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य मृगशिरा नक्षत्रे वृषभराशौ जातस्य लक्ष्मीनारायण नामधेयस्य यजमानस्य धर्मवत्याः आश्लेषा नक्षत्रे कर्काटकराशौ जातायाः मंचो लक्ष्मी प्रसन्न नामधेयवत्याः यजमानस्य कुमार्याः श्रीवत्सगोत्रवत्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे धनुराशौ जातायाः विद्या निर्वाणा नामधेयवत्याः मम सकुटुंबस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विधा दिग्विजयता सिद्ध्यर्थं सर्वशत्रु ऋणरोग इति बाधा निवृत्त्यर्थं मया अनुष्ठित उद्योग व्यापार व्यवसाय आदि सर्वरंगेषु सर्वतोमुख अभिवृद्ध्यर्थं मम जन्म नक्षत्र नाम नक्षत्र जन्म राशि नाम राशि जन्म लग्न नाम लग्न जन्मांश नामांश वशाच्च ये ग्रहाः अरिष्ट स्थानेषु स्थिताः तैः क्रियमाण करिष्यमाण सूचित भावित आगामी दुष्टारिष्ट परिहार द्वारा आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्धं श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं सद्गुरु साईनाथ संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं మనస్సులో సద్గురు సాయినాథుని స్మరిస్తూ ఉండండి. ఇంకా అనేక విధమైనటువంటి సంకల్పాలని పఠిస్తూ ఉన్నారు. మనస్సులో సాయినాథ స్మరణ చేస్తూ ఉండండి. యజమానస్య జన్మ విస్సహ జన్మ ప్రవృత్యే దక్షిణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధక వయో విశేషేషు రహస్య ప్రకాశే జ్ఞానాజ్ఞానకృత పాపానాం సర్వేషాం పాపానాం నివృత్త్యర్థం గ్రామే స్థితానాం బ్రహ్మక్షత్ర शूद्रादि चातुर्वर्णाना कायक वाचक मानसिक त्रैकर्णिका शेष पाप निवृत्ति द्वारा ब्रह्महत्यादि महापातक निवृत्त्यर्थम् अनेक जन्म सहस्रेष्वाध्यात्मिकादि भौतिकादि दैविक दुःखत्रय निवृत्त्यर्थम् कोटि संख्याकानां यजमानस्य कुलोत्पन्नानां